प्रोजेक्ट विषय कह এটা কেন্দ্রে কাম করছে যে তার উপকার কানা রয়েছে এটা মোর প্রযোজন ঘরে রাস্তারে বা বিদ্যালয়ে যেন কচরা ফিক্সু সেইটা দূষিত হি আসি আচ্ছা হ্যাঁ তো আমি এই সব কি যদি অলগা না কলা না ফিকবার না অলগা কলা বলে আমার পরিবেশটা মিলিত হই করি রোগ প্রভাব আর এটা লাল ডস্টবিন ইনো কেন কচরা রকম লাল এটা কে হলা যে তনে रेड करा हला ब्लू करा हला ग्रीन करा हम गुटा डस्टबिन तो रखी पाइ ना का हला त माने सेपरेट कर रखा है जेटा ई लाल डस्टबिन रे हमें थरे यूज करमा आ थरे यूज करना पारू इरा अनुपन के चक्रण है आ ई ब्लू कलर ता हमें पुनः चक्रण हमें थरे दी तो यूज करि पारमा सब बेली अच्छा अच्छा खाली प्लास्टिक होबा हां ए प्लास्टिक कागज थरे यूज करि पारमा आ इटा ग्रीन कलर जैव कचरा इटा हमें जेंता कि हमरो खाद्यर अवशिष्ट सब पत्र हला पत्र हला माने जीव मांकड़ जेंटा बाहर होची हां आई हजारा इटा हमर विशेष नहीं इटा कहले दे है कि खाली शो करवाले अच्छा ठीक